ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বিজেপি বিধায়কের পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, ভাঙচুর করা হলো গাড়ি, কাট করায় তৃণমূল। বনগাঁ অচল করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। ঠিক কি ঘটেছিল বেলডাঙ্গায়? উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগর থানার বেলডাঙ্গা এলাকা। এই গ্রামে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়ার পরিবার। কিন্তু অভিযোগ, গন্তব্যে পৌঁছানোর ঠিক কিছুটা আগেই একদল দুষ্কৃতী আচমকায় বিধায়কের গাড়িটির পথ আটকায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় ব্যাপক হামলা, ইটের ঘায়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় গাড়ির কাঁচ। বিধায়কের অভিযোগ, এটা কেবল ভাঙচুর ছিল না, বরং গাড়িতে আগুন লাগিয়ে ভেতরে থাকা সদস্যদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার এক পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল। কারা ছিলেন সেই গাড়িতে? হামলার সময় গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়ার স্ত্রী। শুধু তাই নয়, ওই একই গাড়িতে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের শাশুড়িও। আজকে কিছু সময় আগে আমার মিসেস এবং বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক স্বপন মজুমদারের শাশুড়ি বনগাঁ উত্তর বিধানসভার গোপালনগর 1 নম্বর পঞ্চায়েতের বেলেডাঙ্গা চালাতলা এলাকায় একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে 50 জন তৃণমূলের গুন্ডা, মুসলিম, উগ্র মৌলবাদী মুসলিমরা আমার মিসেস এবং স্বপন মজুমদারের মিসেসকে গাড়ির ভিতরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার একটা চক্রান্ত করেছিল। তারা গাড়ি থেকে কোনো রকম পালিয়ে বেঁচেছেন। গাড়িটাকে পুরো ভেঙে চুরে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে অশোক কীর্তনিয়ার স্ত্রী মৌমিতা কীর্তনিয়া বলেন, ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি। ওখানে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, আমি সত্যি এখন কথা বলতে পারছি না। কোথায় ঘটনা? কোথায় মানে কোথায় যাচ্ছিলেন সেটা অনুষ্ঠানে? হ্যাঁ, আমাদের ওখানে একটা অনুষ্ঠান ছিল, আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম। হ্যাঁ। ওখানে যাচ্ছিলাম, তো ওখানে পৌঁছানোর আগেই মাঝ রাস্তায় আমাদের হঠাৎ করেই অ্যাটাক করে। কারা অ্যাটাক করলো কি জানতে পারলেন? জানি না, ওরা এসেই গাড়ি ভাঙচুর করা শুরু করলো। সবার হাতে অস্ত্র ছিল সব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে ক্ষমতা থেকে চলে যাবে বুঝতে পেরেই এমন আচরণ করছে তৃণমূল। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में गौमाता न केवल सुरक्षित है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश संरक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और योगी सरकार की कार्य योजना से 2 जनवरी 2019 को देश की पहली निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आम के आम और गुठली के भी दाम, यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। आज प्रदेश में 7,717 गौशालाओं में 12,52,000 गोवंश संरक्षित हैं। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, 2,200 से अधिक प्राथमिक पशु चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र दिन रात सक्रिय हैं। ग्राम स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिदिन 5,500 टन गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट, धूप बत्ती, जीवामृत, घनामृत जैसे उत्पाद बन रहे हैं, जिनमें महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और 3,08,000 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 390 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन। 1,67,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश मॉडल की सफलता का प्रमाण है। एक ऐसा मॉडल जो आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध भारत का सपना साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,14,089 लाभार्थियों को
1,69,024 गोवंश सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मेरा नाम गोरखनाथ यादव, ग्राम जौकाबाद, पोस्ट कुरहन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें 70,000 रुपये गौशाला बनाने के लिए मिला, जिसमें हमने 27/10 का गौशाला बनवाया। गोमाता संरक्षण के इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह के कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे राज्य के साथ साथ देश का भी विकास हो रहा है। गोमाता का आशीर्वाद, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत।